PIA को दफन ही कर दें। स्विट्जरलैंड से वापसी पर मैं एक दिन के लिए पेरिस रुका। शुमाइल मेरा बेटा भी मेरे साथ था। हमने पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा, ईरानी खाना खाया, कॉफी पी, शांज़ेलीज़े पर बारिश में वॉक की और मुद्दत बाद एक दूसरे के साथ कमरा शेयर किया। हम एक दूसरे की कंपनी में रहे और आप यकीन करें ये हमारी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक दिन था। पेरिस इस बार मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। फ्रांस भी यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह तवानाई के खौफनाक बहरान का शिकार है। मैंने पेट्रोल पंप्स पर 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें देखी। लोग पेट्रोल खरीदने के लिए 2-2 घंटे गाड़ियों में बैठे रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तो पता चलता है पेट्रोल खत्म हो चुका है। पेरिस की सड़कें वीरान होती चली जा रही हैं। अब ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। साल के शुरू में शांज़ेलीज़े से चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट का फासला 1.25 घंटे में तय होता था। ये अब सिमट कर 20 मिनट रह गया है। पार्किंग के लिए भी 5-5 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप किसी भी पार्किंग में चले जाएं, आपको जगह मिल जाएगी। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, बाजार और डिस्को भी वीरान होते जा रहे हैं। पेरिस के आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और हुकूमत संजीदगी से दिन 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे लोड शेडिंग या इंटरनेट बंद करने की प्लानिंग कर रही है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक लंच टाइम के वक्त लोग दफ्तरों में कंप्यूटर और लाइट्स ऑन छोड़ जाते हैं, जिससे बिजली के निजाम पर दबाव पड़ता है। लिहाजा अगर 12 से 2 बजे तक लोड शेडिंग कर दी जाए तो बिजली की 30% बचत हो जाएगी। दूसरा, 7.5 करोड़ आबादी के घरों में 3.5 करोड़ इंटरनेट डिवाइसेस हैं। हुकूमत अगर दिन में 2 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दे तो भी बिजली की 40% बचत होगी, क्योंकि इस दौरान इंटरनेट डिवाइसेस, टेलीविजन्स और स्मार्टफोन्स बंद हो जाएंगे और यूं बिजली बच जाएगी। हुकूमत 2022 की सर्दियों को खौफनाक सर्दी भी डिक्लेयर कर रही है। क्यों? क्योंकि इस साल आवाम को गैस फराहम नहीं कर सकेगी और यूं आधे मुल्क के हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। मुल्क में इस वक्त जलाने की लकड़ी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, मट्टी का तेल और मोमबत्तियां नापैद हो चुकी हैं। लोगों ने एहतियातन टॉर्चेस खरीद ली हैं। खुराक का जखीरा भी किया जा रहा है और लोग घरों में ऐसे कमरे भी बना रहे हैं जहां सर्दी से ज्यादा बचा जा सकता है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आम छोटे से घरों में बिजली का बिल 40 यूरो से 200 यूरो और गैस 60 यूरो से 150 यूरो हो चुकी है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और फास्ट फूड के बिजनेस में इजाफा हो रहा है। टमाटर 90 सेंट से 3.5 यूरो किलोग्राम है। आटा और कुकिंग ऑयल मिल नहीं रहा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के किराए 3 गुना बढ़ चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव में इजाफा हो गया है और गाड़ियों की खरीद और फरोख्त तकरीबन बंद हो चुकी है। बैंकों ने भी घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए लोन देना बंद कर दिए हैं। बेरोजगारी भी बढ़ गई है। कंपनियों ने आधे से ज्यादा मुलाजिमीन निकाल दिए हैं। स्ट्रीट लाइट्स और हाईवे की लाइट्स बंद रहती हैं और सरकारी दफातर भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। लेकिन आप कौम का कमाल देखें, हालात की इतनी खराबी के बावजूद मुल्क में किसी जगह मुजाहिरा हुआ और न किसी ने हुकूमत की टांग खींची। लोग हालात की नजाकत को समझ रहे हैं और ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये आलमी इशू है और इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। दूसरा, ये हुकूमत की हर हिदायत पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को बिजली में 10% बचत का हुक्म दिया और लोगों ने फालतू बत्तियां बुझाकर 15% बचत शुरू कर दी। हुकूमत ने सर्दियों की तैयारियों की हिदायत की और लोगों ने अगस्त में घरों को गैस के बगैर गर्म करने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। लोग सर्दियां गर्म इलाकों में गुजारने के मंसूबे भी बना रहे हैं। ये मराको, ट्यूनिस और मिस्र में घर किराए पर ले रहे हैं। ये फैमिलीज को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि तवानाई की बचत हो सके। लेकिन ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। आप यकीन करें, पाकिस्तान में आज भी यूरोप के मुकाबले में महंगाई, पेट्रोल, गैस और बेरोजगारी कम है। रिसेशन ने जितना यूरोप को तबाह किया हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र करें। यहाँ कम से कम लाइनें नहीं लगी हैं, जबकि यूरोप में टैक्सी के लिए भी लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं। मैं शुमाइल को रुखसत करने के लिए चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट गया। PIA जॉर्डन सिविल एविएशन का जहाज चार्टर करके पेरिस से 15 दिन बाद एक फ्लाइट चला रही है। मैं वहाँ पहुँचा तो लोग एयरपोर्ट पर खड़े होकर सिविल एविएशन के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और मौजूदा वजीर ख्वाजा साद रफीक को बददुआएं दे रहे थे। PIA को भी गाली पड़ रही थी।
غلام سرور خان 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں غلام سرور خان نے 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں فرمایا تھا، پاکستان کے 30% پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنسز جعلی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے اپنے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کیے۔ اس بیان نے PIA اور پاکستان سول ایویشن کا جنازہ نکال دیا تھا۔ یورپ، برطانیہ اور امریکہ نے فوری طور پر PIA کی فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ پاکستان کے تمام پائلٹس کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا۔ آج اس پابندی کو 2 برس اور 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ برطانیہ سے ہر ماہ 10 لاکھ مسافر پاکستان آتے تھے۔ ہر ہفتے 23 اور ماہانہ 92 فلائٹس تھیں۔ پیرس سے بھی ہفتے میں 3 فلائٹس آتی تھیں۔ یہ روٹ بھی 2-2.5 لاکھ مسافر استعمال کرتے تھے، مگر غلام سرور خان کے ایک خودکش حملے نے PIA تباہ کر دی۔ آپ کسی دن اگر صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر لیں، ہمارے وزیر کے بیان کا کس کو فائدہ ہوا، تو آپ ساری کہانی سمجھ جائیں گے۔ غلام سرور خان کے خودکش بیان کا فائدہ ترکش ایئر لائن، قطر ایئر ویز اور ایمریٹس نے اٹھایا تھا۔ ایک بیان نے پاکستان کے تمام مسافر ایک ہی دن میں ان ایئر لائنز کی جھولی میں گرا دیے، اور یہ ایئر لائنز اب منہ مانگے دام لے کر بھی مسافروں کو ذلیل کر رہی ہیں اور فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ PIA جو ٹکٹ لاکھ روپے میں دیتی تھی، یہ ایئر لائنز وہ ٹکٹ 2.5-3 لاکھ روپے میں بیچ رہی ہیں، اور 6 گھنٹے کا سفر بھی 14 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لہٰذا فائدہ کس کو ہوا؟ سول ایویشن اور PIA کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ لیکن ہم نے غلام سرور خان کو بلا کر پوچھنے کی جسارت تک نہیں کی۔ PIA نے دن رات ایک کر کے EASA یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی کے 99% اہداف پورے کر لیے ہیں، مگر معاملہ سول ایویشن کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ آج تک اپنے SOPs فائنل نہیں کر سکی۔ شاید خواجہ سعد رفیق کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ یہ یورپ میں اچھا وکیل ہی کر لیں، یہ اپنے سفارت خانوں ہی کو ایکٹیو کر لیں، یا پھر ذاتی منت ترلے سے یہ پابندی اٹھوا دیں تاکہ قومی سرمایہ بھی بچ جائے، مسافر بھی سکھ کا سانس لیں اور ملک کے منہ پر لگا داغ بھی دھل جائے۔ ہم آخر کب تک دوسرے ملکوں کے پرانے جہاز کرائے پر لے کر گزارا کرتے رہیں گے؟ میں نے 15 اکتوبر کو اپنی آنکھوں سے ایئرپورٹ کی حالت دیکھی۔ فرانس نے ہمیں ٹرمینل 3 پر پھینک دیا ہے۔ یہ انتہائی غریب ملکوں کی غریب ترین ایئر لائنز کی آخری آرام گاہ ہے۔ جارڈن ایویشن کا جہاز اور عملہ دونوں فارغ تھے۔ جہاز نے شام 5 بجے اڑنا تھا، لیکن جہاز کا ٹائر خراب نکلا اور مسافر 5 گھنٹے ایئرپورٹ اور جہاز میں خوار ہوتے رہے، اور اس کے بعد فلائٹ کینسل ہو گئی۔ مسافروں نے ایئرپورٹ پر شور شروع کر دیا۔ PIA کا عملہ فرار ہو گیا۔ اگلے دن صبح 9 بجے کی فلائٹ اناؤنس ہوئی۔ مسافر صبح 7 بجے دوبارہ ایئرپورٹ پر آئے، لیکن کاؤنٹرز پر سٹاف ہی نہیں تھا۔ یوں یہ فلائٹ بھی 12:30 بجے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد سے بھی مسافروں نے پیرس آنا تھا۔ یہاں بھی صورتحال پیرس سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ آپ خود اندازہ کیجئے، کیا ان حالات میں ملک چل سکتا ہے؟ میری خواجہ سعد رفیق سے درخواست ہے، آپ غلام سرور خان کے خلاف غیر جانبدار انکوائری شروع کرائیں اور یورپ میں بیٹھ کر PIA سے یہ پابندی بھی ختم کرائیں۔ یورپ میں بے شمار با اثر محب وطن پاکستانی موجود ہیں۔ یہ MP بھی ہیں اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر بھی ہیں۔ آپ ان کی مدد لیں، کیس لڑیں، یورپین سول ایویشن کی شرائط پوری کریں اور یہ پابندی ختم کرائیں۔ ملک ان داغوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر PIA کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں تاکہ یہ روز روز کی بک بک ختم ہو۔ میری ایک اور درخواست بھی ہے۔ فرانس میں لوئی پاسچر ریسرچ سینٹر ہے۔ یہ ہر سال سینکڑوں امراض پر ریسرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کے امراض خوفناک حد کو چھو رہے ہیں۔ ہم اگر پاکستان میں لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ کی برانچ کھول لیں تو ہم انٹرنیشنل ریسرچ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور امراض پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ انڈیا میں 1907 عیسوی میں پاسچر انسٹیٹیوٹ بنا تھا، لہٰذا بھارت اپنی ضرورت کی ادویات خود تیار کر رہا ہے۔ ہم بھی بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ فرینچ ایمبیسی ان معاملات میں بہت ہمدرد ہے۔ یہ پاکستان کا کام کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس کی مدد لیں اور ملک میں لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ بنائیں۔ آخر یہ کام بھی تو کسی نے کرنے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی ہمیں نیا ملک بنانا پڑے گا اور دوبارہ جنم لینا ہوگا؟